wate adofo papa bi ewiase we se wonni mu a efa no mu nanso so hunu mu yi a ebo ma otumi ehu biribi the hidden truth of human and animal part 2 anam librewe ewiase asetere mu ahintasem a efa enipa ene emwa ho mesre yemfa chinagye nyina nto nchen yensua bibi emfiri afutu emu ne mfa mo ya bra na ebebo aye firi simpanifo se honwo nim semampo mu kwan na ewiase nsususo obi nim a obi kire asetere mu miensa ene wo wiase na de kan ni kwaye bretu mu aboa woni mo a won asetena ene kwaye mu anase mburam de to so mienu aya ayamwa woni mo a won asetena ene efie de to so miensa zu aboa woni mo a won asetena ene zu na kwaye bretu mu anase mburam aboa no woni abofo won esuni engurum aboa nya obi adea into one a pedi won bedie one if you won permanent at their own risk obi anhwe won obi anwene won obi amon wa duane ndi na esan se engurum no mote no mu na obi arenti abofo chenefo fidie sunfo akuyafo ene onipa biara obohu no engurum abo bia ba abo ne internase obeku no enti ade chene ade sie bia gya won ne ayemjehye won kraso engurum mabo a wonye bibi na obedi kurampa a otwe na kurukuru pentem oni di nwie da o pentem se obi fa bibi mo boni nkuno anase obi onkoto obi afidie mu engurum mabo a ehu ene ayemjehye nko a se afidie bi na beyi no se etuo bi na bobona mo na wu se nsu bi na befa na anase obeto amna mo na wu se gyahihie bi na besi ngulom ahyew mo na ahye na mo na wu se ne yonko abo a osene no ene bobono amna wu ay wonu ankasa na se wonu ane ho wone ne ma ho wone na busu yemu ehu ni ayamhyehye nko a obi okuta aba bia na ngura mu penguro mabo a dokuta to na mu dokuta se kan na mu chilefo na mu ne yonko abo a osene no so ni abre na mu hwehwe no nti akwa the survivor of the fittest ehu nko a nguro mabo a mekopa bibia di otimi fom hye ne nkwanhia o mabiem obahwene ne nkosua ne manyina ya skata enguro mabo a woni timdi yemfu ne yemhye so free ne bom krik obahwene okoche obi afidiem obahwene okopilo lo kama maka abono amana wu enguro mabo a ehu ane yemhye nko a wodi ba sai asasi so anasa asetena nyu a ene ne odipa dasani a wote asasi so a ohunu hu se oni obia ohunu hu se oni wura ohunu hu se esu a otim ayehu ne yemhye nko a nti ayemhye nsem bia ogema ho ehu nsem bia ogema ho okoda usuro oko ofia usuro obi chawade a usuro oko okrom a usuro ususu se obi pa yo ususu se obi nya wo be yo ohunu hu se enye kwa ohunu hu se eyeduabo wonyema usuro okowo a usuro enwu mabo a obewo a ehu nko a ye nti mewo manyi anya nkwani okofro ka ko kroma usuru oko waduma ma usuru usi danzo a usuru obiara a wote sai biara no ontimi ntena fie ba akom within 1 year otimi tena fie ba akom to antem ehu nko a obati yase efie krampo yase enye sika papa ne disi fie ne to tena fie ne ma enye ye ehu nko a ukọ no store so odwomu a ye so ejo na dwo edu anadwo ahase omo amonante nante nyina omo de wuti na nante no mo na hwe wiem sunsun bi wo ha baye bi wo ha maame wata bi wo ha ehunko a mo ba hwe wo se meyiri fiefo aya bayifo mekunu fiefo aya bayifo maasew aya bayifo maasew basramia ne yam de ne dwu na kuma be piawa ne yam de ne dwu biara a wotesa no woni enguro mabo anase kwa ebretu ma abo no enese enguro mabo no ede na de ehu ebre no aya obafo aya chenefo aya fidie sunfo entuwa otesa no onyame nipa bia otahia omo asofo bia otahia omo adofo bia otahia mo ye nkrofo a omo di ehu anasa mo tahwe ehu ne yemhye eto onipa so enti anam ehu ani yemhye na eda nipa so nti da bia mo obi koto obi adwam enti mo obi nya advantage e wo obi so sofo bofo anokasa
odifo bofo no kasa te se etuo ato ewo muram no emo nyina skata abusuafo nyina skata sofo bofo no asem obehwe wose mahunu se oyare ni frifie ayentoma ya hyehye owu ama mahunu se afi ento mehunu se eyeduabo ehu ane ayemhyehye nko a na no kora de muram abo bi ti dom machine wa woni se etu ato woni se obi babo na kunu okuri ye obi afidi mu santan nti na mehu ane ayemhyehye na ewo so ntimi ntina fa abutu story ya de be no koto obi abiam obati ese eduabo comfort e fan case medo 10 million muso waje hu sika nyina osoma wi sunsun mu ade nti yamfa nko hospital eduabo comfort fan case ana mo ba ye ho ade nya sa efie anasa abusua na se nyina betore na kakra wo ho ma gye nyina yobi won so onya basabasa ana me hu ana yam hyehye ada no so nti no da bia obi nya advantage won so na obi akopia awade bi mu a anya na me hu nti na obi akopia adwuma bi mu ana me hu nti na obi awo bra bi mu ana me hu nti ti sane bebre esu elete ntu a wote emuro ma aboa ni su no no nipa wota hye wo nyina aye wo mo de ehu ani yam hyehye nko ana ebrewo abo wo nwura mu no menyi ni se obehia doctor abo wo nwura no menyi ni se obehia teacher ni abo wo nwura mu menyi ni se obehia nurse ni na abo wo nwura mu no chenechene ni no hia no abofo no hia no video sonfo no hia no enti position na owo no eno ho nkrofo no hia no enti nipa da sani outa asasi so hu no se onye obia na ehu ani abihia hia so no nkrofo a outa hia omo ye nkrofo omo tade ehu ani abihia ebeka mabrabo enti position na owo mu no ebra na owo ne ho nkrofo na obenya no asasi bi so eno ne enoma a ho takrase ene tubo enti onipa da sani trase na dwene ho se enguro maboa ni su no se enum na mewa na necessary efisaka etifa eburu kwa so a eyam aburu bebre na ka afo no kotwe no asa bebisi kwam enti ne bebi obobro na duru bia no sesa wadren na so wadren na ba obrabo papa eba ma abrabo papa nti atweni papa ene dia brewo na nya beye enye hwe na ka se beye a eyeba a amayi ene nka beye mu asem nya sanke be kirekire mu amwo mu ti dan sebo a eba be kirekire mu ayemwa ene zu abo no yakopo nchire obi bia so tie news tvgh Bida mu nyina amase. Bye bye.